Jokowi mancing belut. Yo wi, Pak Jokowi mancing belut. Wih, metu. wih. Kok ekore sik wih. Wih, Metu. wih. Wih, 1 kilo guys, 1 kilo. Babon belut. Malah buntutnya dhisik itu. Wes. Mantap. Mantap ya. Ya, wes. Wah. Jokowi mancing belut. Yo wi, Pak Jokowi mancing belut. Wih. Metu. Wih. Kok ekore sik wih. Metu. Wih, 1 kilo guys, 1 kilo. Babon belut. Malah buntutnya dhisik itu. Wes. Mantap. Mantap ya. Ya, wes. Wah. Babon belut Pak Jokowi. Kolu pancingnya wi. Lemu ya aslinya. Ora gede. Strike kedua Pak Jokowi belut. Wih, babon belut wih. Wes. Strike kedua. Cara melepasnya pancingnya ini guys, caranya kata Pak Jokowi, caranya itu. Tuh. Gitu caranya. Yo. Cara melepas pancing belut. Angel. Nyel. Pancingnya cilik ya. Nganggo tang nggonku ono tang. Coklat. Ya. Sudah lepas, guys.